अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से दूसरी किस्त आपको पेश करेंगे। आज की हमारी किस्त का उन्वान होगा पीस बोर्ड या पीस बोर्ड। इंग्लिश में आप जानते हैं कि पीस के दो स्पेलिंग हमें मिलते हैं। एक है PEACE, पीस यानी अमन, और दूसरा है PIECE, पीस यानी टुकड़े। तो क्या ये ट्रम्प का जो बोर्ड है, पीस बोर्ड, ये अमन का बोर्ड है या ये टुकड़े टुकड़े कर देने वाला पीस बोर्ड है? कहा तो ये जा रहा है कि ये गजा के लिए अमन है, लेकिन मेरी दानिश में ये वो टुकड़ों में बंटने का एक ऐसा सिलसिला है जो अमन नहीं बल्कि पीस यानी कि टुकड़े टुकड़े बोर्ड है। इसलिए मैं कहता हूं कि गजा पीस बोर्ड नहीं, गजा पीस बोर्ड है। आप जानते हैं कि गजा का जो 20 नुकाती पहले फार्मूला पेश किया गया, जिसको अमन मंसूबे का नाम दिया गया था, ये 20 नुकाती गजा का अमन फार्मूला पहली बार 2024 के आखिर में और 2025 के शुरू में पेश किया गया। इसमें अमरीकी, यूरोपीय और चंद अरब सफारती हलकों में गैर रस्मी तौर पर पहले इसको गर्दिश किया गया, और आप जानते हैं कि ये कोई बाकायदा UN का डॉक्यूमेंट भी नहीं था। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि ये अमरीका की पुष्पनाही की वजह से सब लोगों में ये मकबूल हो गया और इसकी अहमियत बढ़ गई। मुख्तलिफ किस्म के रोड मैप्स, फ्रेमवर्क, पीस पैरामीटर्स और मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते रहे। मजे की बात देखें, ये मंसूबा फलस्तीनियों ने नहीं लिखा। लिखा किसने? लिखा किसी और ने। आप ये कह सकते हैं कि ये मंसूबा फलस्तीनियों ने नहीं लिखा, बल्कि फलस्तीन के बारे में लिखा गया और गैर फलस्तीनियों की जानिब से लिखा गया। कैसी अजीब दुनिया है। अब हम बात करेंगे गजा पीस बोर्ड के हवाले से। आप जानते हैं 19 या 20 ममालिक ने सिर्फ गजा पीस बोर्ड की मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने साइन किए। अगर हम जुज़वी या खामोश हिमायत की बात करें, उसमें बहरीन भी है, UAE भी है, इसराइल ने भी जुज़बुज़ करते हुए इसकी हमायत तकरीबन की, तकरीबन नहीं की। इसी तरह चंद यूरोपीय ममालिक भी थे इसी तरह। लेकिन अगर देखने में आया है कि फ़लस्तीनी क़यादत और हमास दोनों ने खुले तौर पे भी, अमली तौर पर भी इसकी मुखालफत की। कब्ज़े को अगर हम ये कहें, या हमास की जानिब से, जो मैं आपको एग्जैक्ट अगर बताऊं, को हमास ने ये कहा कि ये तो कब्जे को कानूनी जवाब देने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि गजा को आप सिक्योरिटी लैब ना बनाएं, इसको सिक्योरिटी लैब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये भी उन्होंने कहा, अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनियों के बगैर फ़लस्तीन का फैसला हमें काबिल कबूल नहीं होगा। और ये सारी बातें, इसमें एक बात भी गलत नहीं। यमन के हौसी हों, लबनान हो या ईरान हो, सब ने इसकी मुखालफत की है। हाँ, अगर हम देखें तुर्की, कतर, पाकिस्तान, सऊदिया, जैसे मैंने पहले बात की बहरीन की, तो इन्होंने मशरूत तौर पर इसकी हिमायत की है। सवाल अब पैदा होता है कि क्या मौजूदा गजा पीस बोर्ड, ये क्या उसी जो पहले 20 नुकाती हमारे पास एक अमन मंसूबा था, क्या ये उसी का हिस्सा है? जवाब तकरीबन, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं निकी जी हाँ, तो ये तकरीबन हाँ के जुमरे में ही आएगा। लेकिन इसमें एक नया पैकेज जो है वो हमें नजर आता है। नुकात वही हैं, फलसफा वही है, तरजीहात भी वही। मसलन इसमें भी वही रखा गया कि सिक्योरिटी फर्स्ट, और किसकी सिक्योरिटी फर्स्ट? अमेरिका की और इसराइल की सिक्योरिटी फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ़लस्तीनियों की सिक्योरिटी फर्स्ट की बात की गई। फिर फ़लस्तीनियों यानी कि हमास से असले का खात्मा, एक ऐसी रियासत की तश्कील देना जो कि सारी ज़िंदगी इसराइल के सामने सरनिगू ही रहे।
اسلحہ نہ ہو اس کے پاس۔ البتہ یہ ضرور بات کی کہ فلسطین میں دوبارہ تعمیرات کی جائیں، اور پھر محدود سماجی اور سیاسی حقوق دینے کی بات کی گئی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ صرف کاغذ پہ بات کی جا رہی تھی، اب ایک بورڈ بنا دیا گیا اور اس میں یہ بات کی گئی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسرائیل دستخط کر دیتا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہم نے امریکہ کا طرز عمل بھی یہ دیکھا ہوگا، لیکن یہ طرز عمل اسرائیل کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ وہ صرف دستخط ہی کرتا ہے کسی معاہدے پہ، عمل نہیں کرتا۔ نیا اس میں اب ہم بات کریں کہ ٹرمپ کے اس جو بورڈ آف پیس ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ کچھ بھی نئی بات مجھے تو نظر نہیں آئی۔ پرانے ہم ذرا چلتے ہیں ہسٹری میں، اوسلو اکارڈ کی بات کریں، کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی بات کریں، مختلف قسم کے روڈ میپس کی بات کر لیں، سیز فائر معاہدوں کی بات کر لیں۔ اسرائیل معاہدے پر دستخط کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو کیا ٹرمپ کا بورڈ اسرائیل کو مجبور کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بورڈ میں کوئی عمل درآمد کا طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا، اور اسرائیل کے حوالے سے اگر وہ عمل نہیں کرتا تو کسی سزا کا ذکر بھی نہیں، اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کے کوئی بھی ایکشن لینے کی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری باتیں غریب، کمزور، مقہور، مجبور فلسطینیوں کے لیے ہی، کوئی پابندی، سزا، ضمانت، کوئی حالات۔ یہاں تو سب کچھ اسرائیل پر منحصر ہے، اور یہ اس کی گڈ ول پہ بقول ٹرمپ، یہ تو اسرائیل کی گڈ ول کے اوپر ہم حصہ رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، جیسے میں نے پہلے 2 دفعہ اس کا ذکر کیا کہ اسرائیل کی تاریخ، ایون بنی اسرائیل کی تاریخ، وعدہ خلافی سے بھری پڑی ہے۔ سب سے بری چیز، اور اس حوالے سے ٹرمپ کے پیس بورڈ میں سب سے جو کمزور کڑی ہے وہ یہی ہے۔ پھر سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، چین، روس، انگلینڈ، فرانس، بیلجیم، ناروے، کینیڈا، تمام ممالک نے قبول ہی نہیں کیا، تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ چین، روس، آپ جانتے ہیں کہ جو بڑی اور یورپی طاقتیں ہیں، انہوں نے اس بورڈ سے اپنے آپ کو فاصلہ دیے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بورڈ عالمی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک امریکی منصوبہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا ایک امریکی بلاک کا منصوبہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مستقبل غیر یقینی ہوگا، اثر محدود ہوگا، اور انجام مشکوک ہوگا۔ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گرین لینڈ، ٹرمپ اور یورپ، 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ یورپ کس وجہ سے اس چیز سے پیچھے ہٹا ہے؟ یورپ کی آنکھیں کھلی ہیں گرین لینڈ کے معاملے میں۔ یورپ اور ٹرمپ کے درمیان ایک عدم اعتماد کی خلیج بہت گہری ہو گئی، اور غزہ پیس بورڈ سے یورپ کی دوری صرف امریکہ کی یک طرفہ گرین لینڈ پالیسی ہی نہیں، بلکہ ٹرمپ نے جس انداز سے یورپ کو بائی پاس کیا، جتنی برے طریقے سے ان کو بے عزت کیا، رسوا کیا، اب یورپ نہیں چاہتا کہ امریکہ یا اسرائیل کو اس طرح کھلی چھوٹ ملے جس طرح پہلے بلینک چیک ان کو دے دیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یورپ نے تو شامل نہیں ہوا، روس، چین بھی نہیں آیا، بڑی طاقتیں تو آئی نہیں، پھر پاکستان اور مسلم ممالک یہ کیوں شامل ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اسرائیل وعدہ خلاف ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے، اور سب سے بڑھ کے دہشت گرد ہے۔ جینوسائیڈ کی ہے، اس نے نسل کشی کی ہے فلسطینیوں کی۔ لیکن آپ دیکھیں، امریکہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، اسرائیل اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آخر مسلم ممالک، خصوصاً پاکستان، کیوں اس میں شامل ہو رہا ہے؟ اگر ہم وجوہات کا جائزہ لیں تو ہمیں 4 مین وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ غزہ مکمل طور پر کہیں اسرائیلی کنٹرول میں نہ چلا جائے، کہ اگر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا یا مسلم ممالک اس میں شامل نہ ہو، تو پھر تو سارے کا سارا پلان ہی وہ تو اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ دوسری بات کہ فلسطینی جو موقف ہے
उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दूसरी वजह ये बनी कि फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को ख़त्म होने से बचाया जाए। तीसरी वजह ये थी कि इस बोर्ड के अंदर शामिल होकर जिस कदर ज़्यादा डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है उसको कंट्रोल किया जाए और बेहतरी की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि बाइकआउट करके आप साइड पे बैठ जाएं और फिर आपके हाथ में कुछ भी न रहे। और चौथी वजह यह थी कि आलमी फोरम पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा जाए। ये जो 4 वजूहात हैं, इन 4 वजूहात को सामने रखें, फिर भी हम एक बात कहने पे मजबूर होंगे, वो ये कि असल में मुस्लिम ममालिक और खुसूसन पाकिस्तान को इससे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, अलबत्ता मजबूरी ज़रूर है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़लस्तीनी ही इस बोर्ड में नहीं है तो इस बोर्ड की हैसियत क्या होगी? ये तो बहुत ज़रूरी और बड़ा अहम सवाल है। जिस अमन में मुतासरा फरीक ही नहीं, वो अमन नहीं बल्कि वो सिर्फ वक्ती तौर पे हम उसको एक इंतज़ाम कह सकते हैं, टाइम पास कह लें। इसीलिए ये बोर्ड हमें शुरू से ही बहरान का शिकार नज़र आता है। फ़लस्तीनी अवाम और दुनिया की नज़र में इसकी कोई इखलाकी, आइनी, सियासी और सिफारती हैसियत हमें तो नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, जब अमन के नाम पर गज़ा को हम टुकड़ों में बढ़ता हुआ देखते हैं, जब फैसले फ़लस्तीनियों के बगैर बाहर ही हो रहे हैं, मुतासरा फरीक तो अंदर है ही नहीं जो असल मुतासरा फरीक है, तो गज़ा पीस बोर्ड, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि गज़ा पीस बोर्ड नहीं, यानी कि गज़ा का अमन बोर्ड नहीं, ये बल्कि मुझे गज़ा का पीसेस बोर्ड नज़र आता है, यानी ये मुझे गज़ा का टुकड़ों में बढ़ता हुआ एक मुआहदा नज़र आता है। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला गज़ा के मज़लूमों पर अपना करम करे, अपना फजल करे और जिस कदर जल्दी हो उनको इन तमाम मुश्किलात से निकाले, आफियत नसीब फरमाए और कामयाबी नसीब। नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया आखिर इस बोर्ड में क्यों शामिल हो रहे हैं, इस पर हम तफसील से आप बात करेंगे और इस पे इसराइल का मौक़िफ़ क्या है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।